If you remember, G20 meeting जावचे पयलीं, there was a huge inspection done. The CM was there, Chief Secretary was there, Sanjita तेन्नाच appoint केलो. So do you think so now that you put up 5 points now and Sanjita की कांयच खबर ना? खबर आसा. हांवें हे पॉइंट्स दिल्या की हे जावंक जाय आनी ताका लक्षांत हाडून दिला. I don't know. आयज लक्षांत हाडून दिवपाक जाय. तुका दिसता आता ताका खबर आसली you should have done that you have to ask him. Sir, you have asked him. I have मीडियातून हे आस्क केला आणि आमच्यात ताका हे दिवन रिक्वेस्ट So is it not आणि कोऑपरेट करता म्हणून सांगला. So don't you think so? Since Sanjit is a part of the government, government comes also to in the picture. ते सगळे तू संजिताक विचार. तांचो स्ट्रक्चर कितें आसा. तू समज तो आमकां स्पेसिफिक सांगले जाल्यार काय जातलें? Please finally संजिताक हे सांगला ताणें. You are raising a certain issue of smart city, sir. So smart city स्ट्रक्चर कितें आसा तो आस्क संजित. Sir, smart city comes under certain people, no, sir. It is headed by Sanjit Rodriguez. ताचेकडे हांवें पॉइंट्स मांडल्या. Sanjit Rodriguez is an officer. It has been headed by certain people. He is reading. ताचेकडे हांवें पॉइंट्स मांडला. थंय जायना. Say 10-15 days जाल्यार I have to go ahead. So पण कोण ते तुका कोणाक काय सांगूंक सोदिना. अरे हांवें सांगला मरे. तू संजिताचे पॉइंट हांवें सगळें कितें. Who is responsible for this? Of course they are responsible. Everybody. They are responsible. Only Sanjit is responsible. That is the point of semantics. शेवटी एवरी सगळे जालेकच वर्क विल गो टू द सीएम. पण ते कितें स्ट्रक्चर आसा पळय हांवें म्हजे पॉइंट संजिता कडेन दिला. सो संजीत हॅज टू एड्रेस इट एंड लेट्स सी वेदर ही एड्रेसेस. ताणें सांगला ही विल एड्रेस. कितलो टाइम दिता तू संजिता? कितलो टाइम दिता? एक 10-15 दिसांनी म्हाका जे पॉइंट्स आसा पळय दीज आर व्हेरी सिंपल पॉइंट्स. दीज आर बेसिक पॉइंट्स. हे कितें करपाक व्हडले कितें नवें मशीन बी लागना. सो दीज आर 10-15 days. लायक सेफ्टी ऑडिट कॅन बी डन इन 10 days. Quality audit can be continuous. बाकीचे टाइम बाउंड he has to have the meeting and एरिया सारखे पोवून सारकेच केन्ना सोपूंक जाय. थंय मेजर ट्रॅफिक जाम जाता आनी खंयचो पॉइंट कितें आसा थंय मेजर सुवेज लिकेज जाता. हे ताणें ठरवून यू हॅव टू कम आउट विथ द टायम. ते हांव आय हॅव आस्क्ड हिम टू कम आउट विथ द टायम एंड मेक द कॉन्ट्रॅक्टर होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी इन द टायम. नेक्स्ट स्टेप कितें आसतलो तुजो? की 15 दिसां भितर सगळें जावंक ना जाल्यार No, next I will go to the further line. त्यांना भेटले. I will in mind. I don't ना डिसाइड केला पण हांव आतां हे डिस्क्लोज करपाची गरज ना कित्याक एक फेअर हातून वचूंक जाय. हांवें ताका दिला. ताणें म्हाका सांगला यू विल कोऑपरेट. सो देन इट इज ओनली फेअर दॅट 10-15 days वी गीव टू सी. ताणें थोडें काम चालू केलां म्हणून ऑलरेडी सांगला. थोडें सेफ्टी ऑडिट ते विजिबिलिटी वाडोवपाचें काम चल्लां. थोडें मटेरियल बी लिफ्टिंगाचें काम तो करता म्हणून सांगला इमिजिएटली. सो हे जाले गजाली खुबशे इशू सॉर्ट आउट जावंक शकता. आता जो काम चल्ला ते फक्त सिवरेज पुरते चल्लेले आसात. एकंदर सिवरेजीचे काम चालवा, सिवरेज लायन घालपाचे कोंडला बिंडला. स्मार्ट सिटी एक व्हडलो प्रोजेक्ट. तातूंत खूप कंपोनंट आसात. तुम्ही सगळ्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टा कडेन कशे पळयता? ना सगळे तातूंत टोटल हांव पयलीं सांगलें मिस मॅनेजमेंट आनी नो प्रॉपर एक्झिक्युशन. आनी हातूंत कितलो आतां सध्या मेजर जो इशू आसा बाकीचे इश्यूज आसा पळय आर लायक नाव टायनी कंपेर्ड टू दीस मेजर. हातूंत लोकांचे बिझनेसीस बंद जावपाक लागले. डेंजर टू हेल्थ ड्यू टू सिवरेज आनी डेंजर ऑफ एक्सिडंट्स. सो हांव सध्या होच विशय चड फोकसान दवर म्हणटा हेच चपया. टू बी हार्श वर्ड्स वापरपाक पिडा एक्झॅक्टली कंप्लीट जावन हे जावंक जाय. कितें दिसता ज्या पद्दतीन काम चलता ज्या बेसिकेर कितलो तेंप लागतलो जावपाक अशें दिसता तुमकां? वॉट यू फील? ना ते 2-3 पॉयंट्स सांतिनेज बी आसा पळय इफ दे मेक द कॉन्ट्रॅक्टर फोकस देर ते 2-3 म्हयन्यांनी सोंपोवपाक येता ती एरिया. पण ताच्या खातीर आनी खंय तरी कितें ओपन जावंक जायना. द एंटायर मशिनरी शूड कम एंड फोकस ऑन की एरियाज. सांगला हांवें की एरिया नो मोर न्यू डिगिंग. जे खणला ते सारखे करा. मागीर फुडल्या ताका कितें जॉईन करूंक जाय ते ताणें सांगला. आय वील मेक देम गो सेक्शन वायज म्हणून. हांवें सरळ सांगला न्हय इलेक्शन फंडिंगाचे तुमकां दिसता की आमदारान करपाक जाय आशिल्ली मागीर कळटलें. आमदारान करपाक जाय आशिल्ल्यो सगळ्यो गोश्टी. ऑफकोर्स आमदार न्हिदला की म्हाका खबर ना. तुका दिसता तुमी जे सगळ्यो गोश्टी मांडल्यात नो मोर डिगिंग आनी हे सगळें तुका दिसता ताणें म्हाका फेअर हे दिला की आपूण हे सगळें करतलो. तो इज अ गुड ऑफिसर म्हाका ताजें खबर आसा. सो ताणें इट इज ओनली फेअर की म्हाका 10-15 दीस दिवन परतो हांव ताका मेळटलो टू सी द स्टेटस. आनी ते जालेकूच फुडलें एक्शन कितें घेवप. जर कामां जालीं बऱ्यापैकी आनी फोकस हे 2-3 पॉयंट जे ट्रॅफीक हाचेर वाडलो
जाल्यार म्हणजे कन्स्ट्रक्शन सारकें करपाचो जाल्यार खंय तरी बरी एक हे जाल्यार कळून देन एक्च्युअल सोंपपाक थोडो टायम लागतलोच. सांतिनेज सारकें करपाक किंवा मळ्यान खणला ते सारकें करपाक, पण थंय फोकस जावन ते वाडटा आनी बाकीचे खंय नवे डिगींग येना, खंय तरी सेफ्टी हे वाडला. दीज आर माय मेन इश्यू. हेल्थ, रिस्क ऑफ एक्सिडंट आनी ट्रॅफिक हे सॉर्ट आउट पयलीं जावंक जाय. बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ते कितले बरो असो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पणजे खातीर ते मागीर एसेस करपाक येता. माय फोकस प्रायमरी इज दीस. दुसरे गजाल की जे ऑपोजिशन ह्या कावन्सिलर तेंच्यांनी नो कॉन्फिडन्स आदले तुमच्या सगळ्यांनी तांकां पणजे खातीर कितें दिसता आनी करचें म्हणटा. सद्या भुगी कित्याक आहा दिसता तुका ते? तांकां विचारचें पडटलें. तुका विचारता स्मार्ट सिटीचे प्रॉब्लेम अजूनही सॉल्व जातात. तुमकां दिसता ह्या फुडल्या 15 दिसां भितर हे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले अशें? ना, दीस आर सिंपल थिंग्स विच कॅन बी डन. आनी तातूंतलो एक पॉयंट टायम बाउंड आसा पळय, तो टायम हाडपाक येता. ते टायम बाउंडान सोंपोवपाक 2-3 म्हयने लागू शकता. सो टायम हाड आनी आमकां सांग, ह्या वयर सांगता की सांतिनेज जंक्शन ह्या टायमान सोंपतले. आमी फूल फोकस ताचेर घातला. हे मळ्यांतलो खणला तो रस्तो ह्या टायमान सोंपतलो. आमी फूल फोकस ताचेर घातला. नवे आमी कांय खणना. इतले हांवें ताका रिक्वेस्ट केला, ताणें कोऑपरेट करतलो म्हटलां. सो आतां ते सोंपतले काय ना ते टायम येतकूच कळटलें आनी वेदर इट हॅपन. कित्याक इतले तेप काय सारके टायमार सोंपला अशें ना. पार्किंगाचे इश्यू आहा खंय पणजे पार्किंगाचो विशय म्हणजे हातून आनी कॉम्प्लेक्स जाला. कळ्ळें? थंय खूब आसा, पण आज हांव स्मार्ट सिटीजरूच एड जाता. पणजेचे खूब विशय आसा. स्मार्ट सिटी लायक हांवें सांगलें न्यू इयराक देर इज झिरो ऑर नेग्लिजिबल पुलीस प्रेझेंस. दीस इज कॅपिटल सिटी. ताचे पुलीस दिसना. पयलीं पुलीस बॅरिकेडां बी घालताले, याद ना तुमकां? सो ते खंय गेले पुलीस? कितें तरी प्रेझेंस आसूंक जाय न्ही. हांव न्यू इयराक कोण आयला, कोण खंय तरी 2 हवालदार दिसता. दॅट इज नॉट द पुलीस प्रेझेंस ऑफ कॅपिटल सिटी. आनी तो बाकीचो खंय तरी आतां कोणें तरी कपडे सुकोवपाक घेतिल्ले आबे सारके असले खूब विशय आसा. आनी हे अशे वतले म्हाका इलेक्शना कडेन हांव उलयलां हाचेर पयलीं. आय कॅन सी दीस हॅपनिंग म्हणून चड इनकेपेबल ऑफ पेंशन. हांवें सगळें सांगलें. ऑल द इश्यूज हांवें मांडले. हांव पयलींच्यान म्हणटालें म्हणून हांवें फॉट द इलेक्शन. Capable issue that I wouldn't have fought the election. Anything you have to say about Ribanda? Ribanda like incident झालं. Ribanda संगीता म्हणून दिला संगीता basically related issues आसा. स्मार्ट सिटीचोच मात्र. सेफ्टीचोच इश्यू आसा मेन. तो पयले एड्रेस म्हणजे आफ्टर 10-15 days No, I will talk to you everyone again after meeting in.